Uy, grabe. What a level to invade by ano. Nice one, Matilda. Ganyan lang, tol. Kaso wala tayong mapapatay, tol. Uy! Nice! Buti nasa loko. Kundi kuha niya. Sisan mo agad yan, Jay. Pag ano. Ay, sige, clear ka lang. Nice, oh. Nice. Na-bait mo ako dun, ah. Kulit mo, di ka babaklods. Patay ako. Joke! Good trade! Good trade! Palo yung Uranus, ah. Zoners, ah. Tinamaan ako, malas. Nice, oh! Wala yung Claude. Hindi ko nakita yung pana dun. Ganun pa. Ganun pala pag 1 week na walang ML. Poop! Poop! Feeling ko pag 1v1 Gusion, hindi ganito item. Hula ko lang. May nagka-calamity Reaper pa ba? Grabe nga. Grabe yung ano dun, ah. Masha dun, ah. Uy! Palo. Win streak. Okay ka mag-Matilda, tol, ah. Ay, napana ako ng Selena. Galing. Nice. Nice anap. Sakit na nga na, B. Yay! Yay! Grabe! Sinisim yun sa ano, Aegis. Eto, baby to ko. Ay. Nice one. Good trade. GG. Kaya ba end? Hindi ata. Uy, nasa top yung Haya. Naku, nakatapak ng tae. Unat mo naman, boss. Grabe si Cupra, oh. Chuck, no, ikaw ba yan? Hindi madidisband to?